হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল যশোদা দাস 93 চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। আর এই যে দেখো, আমাদের এখানে বার্থডে সেলিব্রেট হচ্ছে, বেঙ্গলি গরিবি বার্থডে। তো তোমরা দেখো আমরা কিভাবে বার্থডে করছি। কিরে বার্থডে গার্ল, কি করছিস তুই? কি করবি আজকে? হ্যাঁ, তো কি করবি? তাই বার্থডে দিন কেক কাটতে লাগে? ও বাবা, তো চলো আমাদের বার্থডে শুরু হয়ে গেছে। আর এখানে কচি কচি ছোট হ্যাঁ 11 বছরে পড়লি তাই তো? আর পাঁচটা পড়বে তো, মানে একদম 10 মাইনাস হয়ে গেছে, আর 11 বছর প্লাসের লেগে যাবে, 10 প্লাস হয়ে যাবে। তো এই যে দেখো, আজকে 10 বছর 11 এই কেমন তুমি 11তে পড়বে তো 11 দিবে না? কথাটা দাও না হোনা দেখো চলো, আমার ননদের মেয়ে মানে ওর জন্য আমার ভাগ্নি হবে, তার আজকে বার্থডে। তো আমরা এইভাবে ছোট্ট মোট্ট করে বার্থডে পালন করছি বন্ধুরা। তো তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো। ওই যে দেখো, হ্যালো, আজকে ওর মাথায় এটা আমি ফাটাবো, এটার ভিতরে কাগজ আছে। যা তো তুই গান দে। অন্য বছর আর বাবার এখানে বার্থডে পালন করা হয়, যার জন্য আমরা যেতে পারি না, ভিডিও করতে পারি না। তো এই বছর আমাদের এখানে আছে, যার জন্য इधर देखो ধুমধাম করে तुम्हारा হ্যাঁ খুবই ধুমধাম করে হচ্ছে। এই যে দেখো, এত সাজাবট। আর আমরা এই যে নাইটি পরে আছি সবাই, একদম স্পেশাল বার্থডে সেলিব্রেট হচ্ছে নাইটি পরে। ये এই যে हमारा দেখো, छोटे भाई का लड़का है, ये मेरी बहन है, हाय, आज मेरा হ্যালো ये मेरी बहन है, ये मेरी तो माता भैया जी हमारे है, घर में तो इतना जो लाइट है दिख कि रहा है, अंधेरा अंधेरा प्यार शक्ल नजर आ रहा है, सब सबको काली बधाई काली। करेंगे, देखो मेरे सबको बंजी आशीर्वाद कितनी देंगे। सुंदर करके तैयार हो गई। ये मेरे भाग्नी को तो सब चलो भैया, आशीर्वाद इनका बर्थडे है तो मिलेंगे। ये तैयार हुई है, और हम लोग देखो नाइटी पहन के बैठे हैं। आगे अब चलो, अब हमारा केक कटना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब केक कटेंगे। उसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोगों ने आज खाने में क्या बनाया। तो चलो, बर्थडे हो गया शुरू। বছর হবে, আমি কি ভালো, আমি ধরবো। टोपी दो दीदी को दो, जिसका बर्थडे है वो। अब भैया गरीबी में इतना सारे टोपी नहीं ले पाया, बच्चे तो ढेर सारे हैं हमारे घर पे, पर टोपी देखो, ये बर्थडे वाला टोपी एक ही है जो बर्थडे गर्ल है उसके लिए मंगाया गया है स्पेशल, क्योंकि गिर जाता है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा वैसा नहीं है, इसलिए एक ही टोपा में कम चलाएंगे। पहले बर्थडे वाली जो गर्ल है वो पहनेंगे, उसके बाद उसका भाई बहन वो पहन लेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू प्रीति, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलो भैया, मोमबत्ती सब कैंडल सब हटा दिया यहाँ से, क्योंकि केक भैया खराब हो जाएंगे, तो इसलिए একটা কেক নিয়ে সবাইকে খাওয়াও, দিদিকে খাওয়াও। इसमें क्या? বাতি দিতে বাতি জ্বালানা আমি না আনলে বাতি বদল তো কেউ বদল। तो फ्रेंड, वहाँ पे केक काटने के लिए मैं चला गया था, और यहाँ पे सब्जी चढ़ा के गई थी। तो देखो, मेरा चूल्हा भी बंद हो गया। और पहले मैंने यहाँ पे चिकन बनाया था, ये रहा चिकन बना के रखा है। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल सब्जी बनाया, मतलब बना रही हूँ, बनाচ্ছি। তো এই যে দেখো বন্ধুরা, এখানে বানাচ্ছি আমি এখানে বাঁধাকপির ঘন্ট এই শীতের দিনে, क्योंकि অনেকে চিকেনটা খায় না। আমাদের বাড়িতে 3-4 জন আছে যারা চিকেনটা খায় না, যার জন্য ওদের জন্য এই সবজি হবে আর ডাল হবে। তো চলো, বার্থডে আমাদের সঙ্গে থাকো আর আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো। কিতা হইছে? কিতা ও মা গো মা, কিটা হইছে দেখ কিতা না, হইছে? কিটা হইছে। সর্বনাশ সর্বনাশ। কিতা কিটা বুড়ি কিটা বুড়ি কিটা बुरी कितना बुरी। हमारे बड़े वाले भाई साहब को देखो, ये हमारा बाग देखो हमारी बेटी का मुंह सूख के कितना छोटा हो गया, नींद आ गया भैया।
हाँ, अब छोटा छोटा बालक है, इनको नींद नहीं आ रहा है, तो ये मेरी बेटी को नींद आ गई। सबसे बड़ी है, फिर भी इसको नींद आ रही है बड़ी जल्दी। তুই দে নে জ্যোতি ধর मामा केक लेके आया पूरा इंतजाम मामा ने किया है आई, मामा की गिफ्ट आया तो नाम ही पढ़ कोई ओए वैसे आ रहा ना। बेच लगाई ना এখানে একে একে সবাই আশীর্বাদ করছে, যার যতটুকু সামর্থ্য দিয়ে দিয়ে সবাই আশীর্বাদ করছে। দেখো আমাদের বড় মানে ভাসুর যে আছে তিনিও সবাইকে আশীর্বাদ করে টাকা দিচ্ছে, যার বার্থডে তাকেও দিচ্ছে আর সব ফ্রেন্ড এখানে কেক কাটা এবং খাওয়া দুটোই হয়ে গেছে। আর এখানে দেখো বাইরের কাউকে বলা হয়নি, কোনো বাচ্চা কাচ্চা বাইরের বলা হয়নি, যার জন্য আসেনি। আর বাড়ির যে 4-5 জন ভাই বোন আছে তারাই মিলে খুব নাচানাচি করছে। ঘরে একটা ছোট বক্স আছে আমাদের, সেটা বাজিয়ে গান চলছে আজ কি রাত, আর ওই গানে সবাই মিলে ডান্স করছে। तो चलो भैया, हम दर्शक हैं देखने के लिए और आप लोगों को इतना अच्छा डांस करने के लिए शुक्रिया। और हमारा बर्थडे बन गया बहुत खूब अच्छा आप लोगों के डांस की वजह से। तो चलो अभी खाने पीने का बारी है, तो चलो खाने में क्या क्या है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोग मेरे साथ रहो, मेरा ब्लॉग वीडियो देखते रहो। তো বন্ধুরা আমি আইসা বসছি এখন রান্না করে, ডান্স ফান্স হইতাছে। তো চলো দেখি আমার ভাতের কি অবস্থা। তো এদিকে আমি ভাত বানাইতাছি। তো এখানে আমার প্রায় রান্না বাড়া শেষ, আর বাইরে দেখো প্রচন্ড অন্ধকার, চারিদিকে অন্ধকার, খাকা করছে মনে হচ্ছে। तो फ्रेंड हो गया हमारे बर्थडे सेलिब्रेट। तो हमारा ये सेलिब्रेशन बर्थडे बंगाली बर्थडे आप लोगों को कैसा लगा? लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो आज के लिए मेरा ब्लॉग वीडियो इतना था ही है। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, वीडियो को ने पैस लाइक करो। ये देखो हमारे बागनी साथ झुका के रख गया चिकन विकन खाया हम लोगों ने, और मम्मी जो है चिकन विकन कुछ नहीं खाती है, शुद्ध शाकाहारी खाती है। तो यहाँ पे मम्मी देखो दाल चावल खा रहे हैं, और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बैगन भाजी और दाल चावल खा रही हूँ। আমি বেগুন ভাজা আর ভাত খাচ্ছি, বাংলাতে যেটাকে বলে। তো আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। তো আজকের জন্য টাটা বাই বাই।